सेकंड करने से 100 रुपया मिल गया। मुझे दे दो। हेलो बॉस। इस पैसे से हम रात में पार्टी करेंगे। फर्स्ट के पास ले लो, बड़ा माल लाकर लाओ, खजाना हो इसके अंदर। बाबा खोला और फुलू एफाला आसुन दुइटाई। बाबा फुलू ओमा गइसु। एफाला आसुन। ओमा गइसु। শুনচোন এই 100 টকাটো ল আৰু তেল অলপ আনব। হ'ব মা, বল ভাইটি। শুনচোন প্ৰথমে ইবাৰ পৰা পইচাটো থাওলা আনিছো কিন্তু নেহেৰাবি আকৌ। বিমলা আহিলো আৰু আজি এইফালে ফুৰিবলৈ। হ'ব দিয়া বিমলা, আমি ইয়াতে বহি। মানে এনে ওলাই আহিলো খবৰ এটাকে লওঁ বুলি। পিছে খবৰ পাতিনো কেনে? কিনো কবা বৰুৱানী, পিছে আপোনালোকৰ ভালনে খবৰ? কিনো কবা, ভালে বেয়া আছো। কি কবা বিমলা, মোৰ ছোৱালীজনী পলাই গ'ল নহয়, সেইকাৰণে গাঁৱত সকলোৰে বুৰ বুৰাবা। মই বৰ লাজ পাইছো বুজিছা। তাই বা কি খাইছে, কি পিন্ধিছে, কি বা কৰিছে, মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে জানা বিমলা। হাজাৰ হলেও নিজৰ ছোৱালীটো। চাহ বৰুৱানী, মানুহৰ মুখত বুবু বাবা চলিবই, কাকো বাধা দিব নোৱাৰি। সেইবোৰ বাদ দিয়া, আমাৰ নিচিনা মানুহৰ এই সমাজত পৰিচয় এনেও বেয়া। আজিকালি পইচাই ডাঙৰ বস্তু এই সমাজত। পইচা নহলে একোৱে নচলে। বিমলা, বিমলা, টকা পইচা হাতত নাথাকিলে কোনো মানুহ বুলিয়ে নাভাবে। কেনেদৰে খাইছো, কেনেদৰে চলিছো, কাৰো জানিবলৈ অকণমানো সময়ে নাই। কেৱল বেয়া কথাবোৰ বুবুৱা কৰি ফুৰিবলৈহে মানুহৰ ওচৰত সময় ওলায়। বৰুৱানী, বৰ্তমান এই সমাজত তেনেকুৱাই। আচ্ছা লাগা। अरे मंगो, जरा बाहर देख के आओ, कोई आ रहा है। मत खिलाओ। नहीं जाऊंगा। मुझे मत भेजो। मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। मंगो, थोड़ा बाहर जाकर देख के आना। मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। कोई आ गया तो हिंदी में बात करनी। नहीं, मेरे को फंसाना। अरे मोंगो, कोई आएगा तो हिंदी में बात करना। मेरा इंग्लिश को नहीं पहुंचाना। मेरी इज्जत की सवाल है। मेरे को नहीं पहुंचाना। हिंदी को बात से हमें ना जानो है। मैं मोही ना जाना मुझे। अरे जितना मना रहे हैं। सेकंड बस के कौन बोले? अरे बस जितना मना रहे हैं। तो भेजो भेजो। मेरे सारे पास है, भेजो भेजो, जल्दी भेजो। तो आने दो। रास्ते पे कोई बहुत गुंडा है। इधर जा, इधर जा। सेकंड बस 100 रुपया मिल गया। बस के पास ले चलो। बस दो मुके रहा है, लेके आ जा। को किसको उठा कर ले आया? को क्या समस्या है? बस ये दोनों बात आ रहे थे। बात हिंदी में बात नहीं कर सकता। बस को गुस्सा दिया। एक काम ध्यान से नहीं कर पा सकते।
যাবলৈ দিয়া अरे क्या बोल रहा है समझ नहीं आया तुम लोग कौन हो हिंदी में बात नहीं कर सकते हो अगर सेकंड कर दो सेकंड करने से 100 रुपया मिल गया मुझे दे दो हेलो बॉस इस प्लेस में पार्टी करेंगे खास बॉस के पास ले दो प्लीज আমাক পইচাটো দিয়া আমাক যাবলৈ দিয়া প্লিজ আমাক পইচাটো দিয়া যাবলৈ দিয়া मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम लोग जाओ अरे मैं बॉस है बॉस हिंदी को भी वे इज्जत के साथ इन लोगों को और एक बार चेकिंग करो हाथ ऊपर करो तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा पहले पेन उतारो बाहर होले बाहिर है भीतर होले भीतर तो भीतर पेन निकालो ठीक है तुम लोग अभी जाओ मेरी टीम यहाँ खड़ा हो जाओ यस बॉस तुम लोग अच्छे से काम नहीं कर सकते बड़ा माल ढूंढो बड़ा इतना बड़ा सबसे बड़ा पृथ्वी से वो बड़ा तुम लोग इतना छोटा बड़ा माल लाओ बड़ा तुम लोग छोटा काम कर दो बड़ा माल लाओ बहुत बड़ा पृथ्वी से बड़ा बहुत बड़ा माल लाओ बड़ा यस बॉस अभी से कल को तुम लोग ड्यूटी में काम करो ओके बॉस बड़ा माल लाओ खजाना हो इसके अंदर सोने के सिक्के और पैसे हो लोग अभी खरीद लो এতিয়া মায়া কি কৰিব দাদা কি হ'ব এতিয়া মায়া চাগে গালিয়া পাৰিব এতিয়া অ বাবা আহিছে দেখোন अरे की हल जाओ तक मुखे नामाता जे चाह इफाले आसुन चाह बाबा हाथ की होइसे कसन मत की होइसे আমি দোকানত বহি থাকোঁতে মা ধমকি দিছে মা আমাক নামাৰিবা মা আমি সেইফালে যাবই নালাগিছিলো বেটি আমাৰ বহুত বেয়া লাগিছে আমি বহুত ভুল কৰিলো বেটি দাদা তই চিন্তা নকৰিবি আমি ডাঙৰ মানুহ হয় নাই একো কষ্ট নিদো কি কৰি আছ হা ভাত লাইছো খাই লহি दादा जो मैं भात खाबा मातिছে তই যা মই নাখাওঁ
ভাত দিয়া দাদা বহি আছে কিন্তু মা তুমি যে এই পইচাটো সেইবোৰ বাদ দিয়া ভাত খাই নাহি মা মই তোমালৈ ডাঙৰ মানুহ হৈ বহুত পইচা আনিম বাবা থোৱা আগতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিলা তাৰপিছত মোলৈ পইচা আনিবি এতিয়া ভাত খাই লহি